Bakbakan between Ares Iligan versus Bajams Basketball. Representing Barangay Mahiyahay, we have Bajams Basketball. For players, we have Katakutan, Conyendo, Techos, Dinglasa, Guro, Labado, Manoy, Montecalvo, Montecalvo R, Paterno, Roa J, Roa R, Sardual, Tinoy, Tubal, and of course your head coach, Reynaldo B. Cabili Jr. And of course, representing Barangay Villaverde, we have Ares XD Wonder Tech. We have Aban at hello, Alcantara, Arnoco, Balsita, Baloa Ash, Baloa ASN, Castro, Diquere, Ferrares, Limbagan, Mies, Oberes, Sabubo, Sandoy, Villaver, and of course your head coach, Nene Nabong. GBL, what time is it? It's game time! Yan, big shout out sa ano, ating solid supporter, si Ma'am Lozano Ondien. Thank you so much for your support, ma'am. Please share our live video. Thank you so much. Baltasar Polea, congrats, cats. Well deserved. Oh, grabe oh. Gamalita. Gamalita man, mura magwantog Boracay. Grabe, Montecalvo ay, mura Ayusa. mag-inbidag up. Pau, video yung good, Pau. Dol. Kanang gamalita, Pau. Kanang gamalita ba? Grabe oh, gamalita ba, grabe. Inbidag out, masiro niya. Tara, oh. Ladies and gentlemen, big shout out to our league bearer, Mayor Freddy Xiao, Padayon Ascenso Iliganon, and of course our co-league bearer, we have Honorable Vice Mayor Wekwek Uy Iligan. We can do it. And of course, together with our Councilor Derek Xiao and Councilor King Belmonte. Big shout out to our official merchandise partner. We have 4J Sports Activewear, and of course our official rehydration partner. We have Amlan Purified Water. Ladies and gentlemen, it's game time! First five, And of course, our first five for the King Belmonte starting lineup, we have guard Sardual, guard Montecalvo Ryan. Playing forward, we have Manoy. Playing power forward, we have Katakutan. In your man center, we have Conyendo. And of course, for Bajam, starting lineup for Ares, XD, Wonder Tech, we have guard Oberes, guard Arnoco. Playing forward, Balsita. Playing power forward, Aban, and of course your man na middle, Mr. Villaver. And by the way, this is brought to you by Councilor King Belmonte. And of course, this first quarter is brought to you by Vice Mayor Wekwek Uy Iligan. We can do it. So as I was saying kanina ko, this is a must win sa both teams. Ang Yes. isa, kailangan ang Ares kay para ma-retain secure. ang playoff Yeah. spot. Kanipod sa positioning sa 1 and 2 nga spot. Yes, murag So- silang duha teams, ganahan silang anas nila i-secure nga spot. Yes. For Bajams, gusto nila i-secure ang top 2 para waiting na lang sila while modula dayon sa Big 4, di ba, ang top 4 to 6. Yes. So karon gusto i-secure ang top 6 spot sa Ares XD Wonder Tech by beating the very dominant Bajams Basketball. So mahirap to para sa ila, para sa kwa. Mahirap to. Misod yun. Medyo challenging ini siya. Pero lingin ang Pero bola. lingin ang bula. Wala takabalo. I am always rooting for the disadvantaged one. Di ba kita mas gano ka ng mga Cinderella story ba? Yes. No? As you can see, nagkalit ang mga tao dito sa gym. So hype na hype kayo sila. Of course, gusto na ko i-shoutout itong kagawad ng karon, si Kagawad Borges, together with us right now, and of course, Kagawad Gomez. Thank you so much, Kagawad, for allowing us to participate and to have our games dito sa Barangay Santiago Gym.
And of course, reminding each and everyone nga bawal magsigarilyo sulod sa gym since we are a smoke-free community. Yes, na atay mga barangay tanod nakatwalibot sa ato ang gym. Masakpan mo nga nanigarilyo, mangayo lamig pasaylo daan, makamulta gyud ta or Yes. worse ipagawas ta sa venue. Correct, correct. And of course, gusto naman shoutout ang CDRRMO for being with us right now for our first aid every time na accidents may tabo. Thank you so much, CDRRMO. And of course, to our Philippine National Police, Station 1, Station 1, Yes. for protecting us and for having us in our security. bantay sa kahawsay o Bantay, kalinaw. yes. Yes, salamat sa tong men in uniform. Yes. God bless you mga sir, mga ma'am sa ato ang dula karon. Yes, of course. Samahan ng basketball ng Pilipinas. SBP is our official referee. Samahan ng mga basketballista ng Pilipinas. Pilipinas, led by Ronnie Abihar, Mr. Explosive. Mr. Jose Rizal. Okay. First five. Kawanan ako na ang entrance. Kanang naaduol sa ring, mamaliyog mi mga sir, nga sa sulod lang mo sa A-frame. Kay para safety tayo. Yes. Ayan, andito pa rin ang all-out support ng Team Bajams. Kompleto ilang mga ilang mga fans, families, girlfriends, andyan sila lahat. For Team Bajams as usual. And of course, hindi na magpapatalo yung yung mga supporters ng Team Ares. As usual, grabe ang Sinagitay giniron. support system sa Oh. Team Bajams. Yun, Grabe, believe ko. believe good ka. And even ko, atog yung i-acknowledge sa tuwa bitong donation box kagabi ang Team Bajams ang pinakadako nga gihatag. Mao ba? Pero Wow. di na to i-disclose ang Yes. ilang gihatag, pero grabe. Of course. Thank you so much to the owner and management of Team Bajams. Dakong tabang gid kayo. Grabe. Wow. Team Bajams, mabuhay. Okay. Sugod na atong dula. The point guard, Sardual. Gamay lang ako. Mura mo nagdamay Team House. Oh, awara. Sayang, hindi kinuha ni Balo yan. Here comes Balsita. To Castro. No good. Grabe. Good eh. Counted. Balua, Ashraf. Paterno. Lagi double team nila. Ilang strategy ko si Paterno, ilang ka-double teamon kay mismatch magod sa height. Yes, tama, tama. Grabe no. Okay kay ilang strategy timod pero tanaw na to kung magpadayon pa ba na ngayon ana no. Kay siyempre napo na counter ang Bajams ana. Oh. Uy, na-foul si Dicius doon. Okay. With, Shout out Bo Sniff Reyes Bardot from Ambo ay Tambo siguro na. Pa-shout out Onans. Wala pa sa to idang bin akong idang ko. wow. Interesting. Hindi pa nakakascore yung Team Bajams. While 4 points na ang Team Ares, XD Wondertech. Here comes sa dual. To katakutan. The Uy! veteran. Teardrops, no good. Ay, ayun na. Here comes Arnoco, nagmamadali. Arnoco! Wow! Use ay! Sayang. Kasayang. Masyadong nagmamadali si Arnoco. Dichos took his time on the corner. Counted for 3 points for Mr. Dichos. Pakita gyud ni Dichos iyang pagka All-Star ko. Yes. Starter pag na si Dichos ko ya. Na basta-basta nga All-Star. Yan, sabi ni Coach Kabili, moving screen daw. Uy, shout out kang Boss B. Awing Castro, pinaka-OG sa GBL.
Sardual. Here comes Sardual. Palakad sa likod. Balsita. Dali si Balsita. Ay, mid-range king. Bang! Ay. She is still the mid-range king ko eh, no? Dili pa si Burata. Naapa. The reigning mid-range king, Romy Balsita. Bulantoy. Bang! Sardual. Sardual for 3 points. Instant tie game tayo. Grabe, ayusa. Castro. Iharas ni Monticalvo. Nailugan, Wali nailugan. Sardual. Sardual to Ay, Monticalvo. iwanan. Ayan. Alan, lang. Change of favor na agad. But Jams, labaw na ng 2 points. Grabe. Kuyawa. Balua. To Balsita. To Castro for 3. Grabe. So, naitabo. Pushing foul. Ilugan. Nakuha ni Ditchos. Ditchos. 4 on 1. Uy, nagibuaya ni Big Ditch. rebound by Paterno. Paterno pa rin. Ginamit ang height. May gali ko eh. Nakuha ni Paterno 4 on 1. Wala gipasa. Kasabaan to coach. Sabay. Upat isa. Wag yung Kasabaan gipasa. Let's. Tanawin po niya, kaya niya. Kaya mas taas man sa defender good. Ay. Atay. Arnoco for 2 Arnoco. points. Awag. Diato sila silang go-to guy. Yun, Jerome Paterno. Number 13. Monticalvo Ryan. Uy. Counted. Kuya, actually, kuya, si Ryan Montecalvo, all-star, unta, unfortunately sa positioning ba, medyo na, then 5 na po din sa badjam. So, mauto nga, nagtay siya sa iyang manghod, si Jaco. Yeah, forward man atong need, mauto nga si, ay, si actually, si katakutan niyang katay. Score na to is, Ditchos for the rebound. Kanigi pasa ni Monticalvo. Oy, what a pass! To Ditchos. Kato, choy mo. To'y Team Badjams, koy. Team Badjams. For 2. Grabing dipinsa inita, ani. Dikere. Dikere to Castro. To Balsita. Nabuyan. Balua to Dikere. Nice. Bang! Bikere for 3. Bang! Gibalusan po na ni Sardual. Ayusas dula. Uy. Wow. Jerome Paterno disagrees to that call. Wow, Jerome Paterno was furious on that call. Here comes the smiling face. Balua as he checks in the game. Pahulay sa nila si Jerome kay... Two personal fouls na. Ito na? Yes. First quarter pa no? First quarter pa lang. Kaya po, trouble lang. Meanwhile, Bajams is still relaxed about it kasi daghang is nag-big man eh. Lagi. Pero si Andyan Jerome magod ko eh. Katakutan, na si Roa. Pero si Jerome ilang first option sa Yeah. offense nila. Sa ilang team captain, ilang... Yes, ilang Kwan bali din ba? superstar, Go-to no? guy ba? Go-to guy. Go-to guy, yeah. Pero yun, Badjams, daghan kay option. Daghan yung option yun. Grabe ka deep ang bench gid sa Badjams. Yung kag point guard, kompleto kayo. Lito po, no? Lito gid ang May Badjams. nakayo sa Bajams. Kaya, dili pagid mga, wala pag ilabay.
Way tapon bay, Way tapon ba? sila. Way tapon. Mga veteran tanan. Uy. Yan, di ba? Speaking of which do, nagpaksikat sa si Roa. isa man ni siya. Rowa. Duha ka buk Roa no? Naruwa isa eh. Roa, big man ang Roa isa. no? Igsuon ni sila? Di igagaw. Ay, parente. Oh. Baloa. To Arnoco. Pinasay Baloa. Dikire. Ay, No good. Balsita. Balsita The with a jump mid-range shot. king. No Ala. good. Katakutan, karaan sa ni. Roa. Roa to Ditchos. Uy, to Roa. Open sa Ay! gilid. Si Sadual. Grabe, easy basketball by Badjams. Ala! Wow! Signature mo! Wow! Ay! Pakpak! Pinakitaan. Pakpak mga silingan! Pinakitaan si Roa doon sa play na yun. Grabe, may bata pa ko katanaw na ko inaato na to yung moves. Di na ko bata ron ko eh. Balsita yun siya. Sardual. Roa. Roa. Counted! Koy, kani si Roa ko, di kayo na to makita sa rotation, pero karon nagigamit siya, gihatag sa niya yung best. Inana ang player, koy. Kung di ka magamit, kung bunluton ka, give your best. Yes. Inana ang ipakita ni Well, Roa actually, karon. na-playing time si Roa. Na-siya playing time actually. Naman. Arnoco. Ay, rebound by Detchos. Dichos. To Pinasay Roa. Roa na naman. To Sardual! Ay! Rabe! Uy! Na-traffic. Foul! Si Roa actually nasa yung mga playing time. Nasa yung playing time good. It's just that mas taas na yung playing time si Kwansaya, si Sandual, si Guru. Koy, si Ito na ang idol ko. Tino! Pinoy! Grabe. Isa sa mga biggest supporters sa GBL kasi ginapatokar niya perminti sa ilang YouTube channel sa ilang patiran ang GBL YouTube videos. Yes, and ang also ang GBL, mag-order sa silang Tinoy's Pater. Yes. Support lokal, mga igsoon. Yes. Gusto mo makaog pater, palit mo sa pater ni Tinoy. Di ba? Libre na ito, libre na nga commercial ko, Noy ha? Libre na. Libre minute pre. Pater ni Tinoy, kung gigusto mo, pater ni Tinoy. Dol, ang samusa dola, samusa. Libre ad space tayo, promotion. Nakuha ni Baloa. Paul ang inabot ni Coniendo. Team penalty na ang Team Badjams Basketball. Greet na to si Ma'am Ivy Marish Indriga. Go, Badjams! Yes. Grabe, gini fan base sa Badjams ko. Lagi? Grabe, sugod sa opening. Paingon sa All-Star. Believe you ganing fan. Si Madam Lalay ko. Grabe. Lalay. May Di ko gabi. siya Nas, ulintang Madam gapon. Yaron. Di na siya ulintang gapon sa All-Star Game kaya akong i-challenge. Mikoy, kung mga shot kag isa ka 3 points, Na kay Burger. na kay burger sa ako. Yes, shot. Kay, giburger mag yun ang ginitok. Ay. Piti ang 3 points ay buak. Woo. Burger na yan. Ayan si Tinoy. Bakas. Pinasa sa ilalim Ay, niya, no? kagwa. Wow! Ay! Ang ganda ng Extra pasa sa pass! ilalim! Sayang, was able to make that all Balsita. Raging in, nagmamatis Balsita. Balsita yun siya! Bang! Goy, Balsita is one of our all-star. Yes. And indeed, iyang yung gipatunayan nga all-star yun siya. Ha? Wala ko balo. Wala. Uy! Wala. Wala time out. Here comes Balsita na naman! Balsita doing it all for Ares this first quarter. Now, we have Manoy. Took his time from downtown. No good. Short. Dikeri with a rebound. Arnoco gets the ball. Guarded by 2. Badjams Ay! defender. Pero gilusutan. Ay, kagwap! Uy, nabuyan! Balsita! Sayang! Na-blind ang Wide open sana si Balsita doon. Blind pass. Na-blind yun yung kauban. Yes. Tulo ka bukang gilusutan ni Arnoco doon. Blind yun. Tinoy. Tinoy. Cuniendo. Tukunyero. Tumanoy. Kani Manoy gid ni. Roa.
For 3 points, Mr. Roa. Grabe, Roa, no? Balua nagmamadali. Sulit yun niya yan time. Arnoco, bang! With the response, Mr. Arnoco. Hala, naiuyab diri, oh. Go palangga ko, Jack Roa, number 00. Uy! From Badjams. Christine May Lubguban. Grabe. May Love Goban. Ang pangutana mo, baka ng tinuon nga uya. Ay! Basig. Wala. Ayan, may mga ano. May mga arguments. Rowe will shoot his free throw. Counted. Yan, sabi ng ano, Team Ares na gihawiran daw ko na sila at nga play. Yan, okay. Referee will do some adjustments if na wala nakita. Ayan, so end of our first quarter brought to you by Vice Mayor Wegwek Iligan. We can do it. 30-23 in favor of Badjams Basketball. Shout out Akyes Dizon from iya din gigreet si Balua. Balua, yes. Ang pakutana ka ganina. Go palangga ko. Go palangga, ko, Jack Roa, number 00. 00. From Badjams. From Badjams, Christine May Lubguban. Iya, mo ba ka ni? So, mabaka ng tinuod nga uyab. Go palangga, Jack Roa. Murag moments kining, ano? Kuyawan, yung shout out, oy. Shout out ko, Bardot, na yabo ang bahaw. Grabe. Delikado ning shout out. Okay. Ang mga uyab si Gawas, mga pinong shout out. I-briefing na lang nga, ayan lang shout out, no? Tanaw na lang. Shout out King RJ sa Manila. Takaila. Shout out sa kong papa, Amping Always. Balsita, Ron anak ng Balsita. Boss Nith Reyes, shout out kay Bardot na buwang bahaw, paulit-ulit. Okay, di lang tayo magkuhan, mag-flood sa comments. Kaya nabasa man naman inyong mga comments. Don't worry. Puflad pa kang isa, kikik na ka diha. Yes, may pag-imo nang i-share among video. Pwede ka mag-flood shares. Shout out kong Balignot. Ay, isa man yung Balignot. Clister Tusoy. Sab. Lah. Roa. Uy, palakan ni Balua. What a block. Isa man eh. Ay, kakpuwa sa pasa. Uy. Wow. Sandoy. Ala, grabe Buha na Balua. naman. Grabe Balua, gid ko eh. Baluwa ba grabe. Sandoy, pasa kang dikere. No good. Kasayang. Roa, to Tinoy. Pater ni Tinoy. Gipasa kang Kunyedo. Tinoy lumusot. Tumira. Ala, Agay, napalakan grabe ni na si Baluwa. Balua ko eh. Rebound. Rebound, oy! Labanan ng rebound. Roa. Bang! Oh! Offensive foul! What a nice defense by Balua. Baluwa talaga. I can say Baluwa talaga yon all day. Woo! Balua. Ang galing mo, brother. Ashraf Balua. Offensive talaga yon. Grabe from defense. Offense. Block niya ako eh. Dito na po. Uy. Ala, naada din si Mr. Uveres. Uy, anong nangyari? Technical foul. Technical. Ano yon? Kasi number. Ano nangyari doon? Uy, technical foul tayo sa Badjams. Okay, technical foul. Technical. Sub. Ito na tayo. Mainit tayo. Mainit. Nice. Part of the game, no? Ani Yes. gina. O, diba? Dili mo makaingon nga ng referee one-sided lang. Part of the game, good. Kaya Lagi na likramo mga- ang isa ka team, likramo po ng bigas team.
Nagi na, So wala na sila dapig-dapig. nagi frustration ba? Yes. Normal gito. Normal ang frustration though. We understand Lo, the frustration. Mr. Roberes! Oh, Mr. Roberes for 3 points. All-star na ko eh. All-star, All-star yes, na ha. all-star All-star na ko eh. Ala. Mr. Roberes, number 28. All-star na ha. Jerome, ala, gwapuwa sa... Wow! Woo! Bang! Ah! Pinakita ni Jerome ng mga money moves. Grabe. Kagat si Balua ko eh. Murag ning pangga ng mga ice Jerome ron. Grabe, Jerome eh. Mura pa mag 25 years old, Jerome eh. Gawas ng mga moves si Jerome. Ay, nako. Ba... Kuy, ang problema sa Aris ron, nung saol pagpugong ni Jerome Paterno. Kana lang, kana. Ganina, gidouble team nila. Wala sila yung Mikoy Manggod. Walang may makapungong dyan. Hey! Shout out po kay Boss Rod. Kasi man eh, kailan lagi siya sa kuha. Boss Roger, Boss Mikoy, palayon I kiss lang. this one. May gabi sa'yo. I kiss this one. Yes, shout out to you, Arkis Tison. Jerome Patero na Yan! naman! Grabe naman yung adula ni. Jerome Paterno turning back the hands of time. Yes. Parang San Beda Red Proving, Lions lang. proving No? that age is just a number. Grabe. Mr. Jerome Paterno, ito naman. Balua, nakita si Oberes. Oberes steps back. All-star na. Kani, Sandoy. Sandoy to Dikere. Dikere guarded by Montecalvo. What a pass! Walang na Ay, shot! sayang. Strong. Strong lang yung boarding ni Dikere. Sayang nga. Montecalvo. To Montecalvo. The Montecalvo brothers are in. Jaco. What a fake! Uy! Dikere. 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 Uy! Murag... Lah. Uy! Yung rebound. Uy! Grabe ito nga rally. Uy, mura mag... Kato nga sequence ko, mura maghihangak sa ato. Wala iskuray. Grabe. Huwag king dibinsa. Shout out Kuya Chamel. Wow, Kuya number. Chamel's Chicken House. Pinaka the best nga manukan sa Iligan. Libre gapon ko eh. Libre gapon, Kristen May. Loguban, kana, Kuya Jerome. Agay, lahi na po niya. Si Jerome na sa niya. Sa manggid ni... Kano rin si Kristen, basig ka rin ng Mikoy naman niya. Kuya, Okay. atong production manager, magikilig lagi nila sa kilig. Kanina si Hapuna. Oo. Karon kakinsa ka po ka. Bilis ko lang na. Okay, Okay, shout out Ami Chamel. Wala naman si Hapuna. Alvarez, shout out ko ni Kuya Jan, Kuya Junji, and Mikoy Diha. Yes, sir. Idol, shout out to mo. And of course, 197. Wow, number 77. Kabig number, oy. Kuya, tanaw na tong Team Bad Jams. Kuya, tanaw ilang point guard doon. Si Guro na Guro pod. na pod. Grabe ka daghang point guard ni nga May team. na Uy, magkuhan, may na mag... Oh, may lang labay tagma- na point guard na. mga naay pangalan yun ba? Naay mga gipang, naay agi ba? May Agi. Uy, kasama na. Kasama to. Number 7. Sandoy. Sandoy. Si Rachel Sandoy. Bago ni, bago nga player. Bago ni nila, no? Bago ko kita. Di na, dana. Sandoy. Muna lang line up. Montecalvo. Bang! Bang! Montecalvo. for Chico 3 Montecalvo points. proving that he is an all-star. All-star yun. Tanawa lagi. Sama Tanawa, ikaw na. ito. Hala. Hala, sige go, Kuya Mikoy. Ay! Ako, Christine. Na nasa sa bench ron or nasa silang balay? Ambot lang, hindi ko sure. Katakutan, pass to Montecalvo. Montecalvo R to Montecalvo J to Guro to Montecalvo. Aray, Palakan! Pila na may palak aning Montecalvo. Ay, ni si Balua, no? La, si foul. Sama. War. Oh, okay. Time out. Time out ang tinawag ni Coach Kabili doon. Naglibog si Jico. Unsa daw, na warning siya. Extra motion. Yan. Extra Kay motion. Boss B, shout out kay Boss B, idol, murag
Giuhaw na mo diha. Sorbetes ice cream mo diha. Agkay! Sorbetes ice cream, libre na po. Nako, lisod na mga balibaran. Oy. And of course, Roger Perez, shout out. Gistone Tikere. Tikere. Jiho Mentel Salim, shout out Sentoy. May birthday daw niya, oh. Shout out kong Montuya. Birthday niya ron from Clijster to Soy. Montuya. Grabe kalalom ang bench gud sa Bajams koy. Daghan kay pwede mabunlot ang coach nila. Grabe ang bench sa Bajams. Nakakay gwapa. Ay! Ares, magpalupig ka ha? Monte Calvo for 2 points. Jeco Montecalvo. Here comes Sandoy. Pinasa kay Nies. Ito naman Aban. si Aban. No good. Rebound by katakutan. Pinasa kay Monte Calvo. Monte Calvo to Monte Calvo. Monte Calvo sa ilalim. Ryan! Counted! Easy basketball good basta The Bajams. grabe ka-relax and grabe ka-compose ng Monte Calvo for 2 points. Montecalvo brothers showing na mga top caliber players gid ato sa GBL. Wow! Sandoy. Balsita, the mid-range king. Pass to Nies, number... Yes. Olo, Wow! Ay! Sayang yon. Oh, bullet pass ni Abidi. Pass to Bang! That was a big punishment for Team Ares. Pagkasayang sa pasa. Yes. Gipanisyan ni Monte Calvo brothers ang ilang error. Ipasa sa nakamao, number 28, Uberes. Beres. Na siya. Look, ang gwapo sa pasa, koy! Wow! Ah! Aliu pass! Mr. Uberes, Uberes. All-Star! To Ala! Balsita. Shout out ko sa akong anak, sir, si Dan Labado. Thanks for watching outside Pinas. Wow! Mama, gikan sa gawas. Grabe. Shout out ko kay Dan Ray Damog Uberes. Palihog, salamat, of course. Uy, nakashot si Uberes ka Wow, kanina. kita sa kwato, Aliu pass. Grabe ka pasa to. Accurate kay nga pass ko eh. Shout out din sa papa ni Dan Labado. Si Jace. Ano sa man yung name ay Jace? Si Sir Jace. Murag nani sa gawas ko eh. Ang Dual of Jace. Oh, papa ni Dan. Sonarg. Napa si Labado ron? Labado, wala si Labado siguro. Wala ko kabantay niya. Injured, murag injured. Injured. Yes. Here comes Nies. To Balsita, the mid-range king. Boom! Bang! Balsita fighting back. Ana, bitaw ko sa inyo, hangawapan ni the reigning mid-range king ng Iligan. Grabe ba perimeter iyaha ginakoy. Paterno, Paterno. the MVP of Bajams. Pass to Guro. Bang! Ginamit ang board. Yes, Ay, nagmamadali. Ay, nakuha pa. Nakuha. Uy, pas, akagwapo Ulit sa pass. pasa. Aban, challenging Aban. Jerome Paterno. No Ay, good. Aban. Aban na naman. Nasi Paterno, maglisod sila sulod ko. Taas, gid kay gid. Ala, Uberes. Uy, alala. Oy! Uy, rebound niya Uberes koy. na naman. Oy! 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 Anong nangyari? Sub. Koy, sa ato pang nastoryahan kanina, a must win for both teams. Ang isa nag-apas sa 6 spot, ang isa nag-apas sa number 1 or number 2 nga spot. Kung kinsa man ko yung number 1 o number 2, waiting na siya sa playoffs. Kaya ang 3 of 6 and then 4 of 5 na sila best of 3 match-up sa atong playoffs. Top 6 lang ang atong kwaon sa atong playoffs. Top 6 teams, of which Tatakutan for 3! Veterano ng Bajams. Mr. Katakutan. Uberes, the team captain to Balua, Luca Balua. Too strong. Alala. Humihingi sila ng anspo daw. Anspo daw yun. Wala.
Wala daw. Walang anspo daw. Anong nangyari? Kana nasa ilalom sa ring, paliyo ko guys, nga paluyo lang mo sa A-frame. Paliyo ko, kana nasa ilalom sa ring. Paluyo lang sa A-frame. Kana nasa ilalom sa ring, lang nagtapan sa 4G Sports, paluyo lang sa A-frame, paliyo Dol. Dol, palikod lang Dol, palikod. Palikod, palihog. Na, thank you. Salamat. Katakutan for 2 points. Here comes Dikere to Balua. Balua bantayan siyang kambal na si Roa. Wow. Battle of point guards. Wow, ang galing ng fake pass but hindi pumasok. Here comes Roa. Nagmamadali, pinasa kay Sardual. Jelly layup, no good. Up, jump ball ang tawag ni referee doon. Same ball pa rin. Team ba jumps? Jerome Paterno with a spin move and a fade away. Bang! Beautiful spin move and fade away by Jerome Paterno. Meanwhile, here comes Baloa. Here comes Uberes calling for a play. Oy! Ang ganda ng pasa! Ibanda sa kontra! Wow. Kayong Mr. Oberes, number 28. Kuyawa, oy. Roa to Katakutan. Katakutan. Oy. Substitution. Bang! Dikere for 2 points. Wide open Roa, no good. Naigo sa nawong. Nakuha ni Balsita. Nakita si Balua. Behind the back, Balua. Ay, kagwapa sa pasa. Ang ganda! Ay! Gula daw. Wow, 197 watching from abroad. Sam Subayer. Pa-shout out kang Joshua Sales, akong katapad lantaw naglingkod sa bangko nga green. Prince Palahang sa Dernas. Armando Fajardo, shout out Steven John Jimenez. Grabe ang pressure sa coach ani sa Bad Jams kay daghan kay siya mga players niya mga kamautanan ba. Mana kailangan yun na niya masyapol ug tarong yang mga players. And on the other end po, mobilib po ka sa mga players sa Bad Jams po. Kaya grabe ka mga humble and down to earth na mga players. No? Dili po nagkukulo ba, maminaw sa kauban, maminaw sa mas veterano sila, maminaw sa coach. So Sama, that's the advantages of the players in Bad Jams. Sama ni ni Dichos, di ba? You have to appreciate their as well, their mindset on the game. Here comes our dual. Tumanoy. Tumanoy pa rin. Ay kagwapa. Palakan. What a nice defense by Katakutan. Almost lost the ball. Dunk ni Ron. Nag-iisa si Roa. Counted. End of our second. Oo, tarawan ko. Ang Bad Jams, ilahan tong score, labaw sila.
Pero na pa rin sila yung mga konting argument. Grabe, no? They really want perfection talaga. Tinod. They really want perfection. See, look at them. Oo. Nasa rin mga misunderstanding, pero if you can see their performance, we see nothing wrong naman doon. So kapakita lang yun ni Koy nga kani nga dula importante Competitive yun. kayo. Yes. Especially sa Ares nga nag-fight sila for the position kay kailangan sila makadaog ani Yes. para hopeful pa sila sa top 6. Ito, gisayangan yung gusto sa St. Peter's ba? Naduhaan sila. Ug ang Badjams pod naning kamot gyud ni kay pareha silang standing ron sa Rayela, sa Keyshine, sa Sultans. Upat sila anak koy nga pareha og standing. Diri ni magkatalo. Mo na importante kay koy nga kanang mahuman ang bahala bag kanang labaw kay mo, i-shoot gyud ang score. Trabungco has 4 wins, 1 loss. Sultans have 5 wins, 1 loss. Badjams have 4 wins, 1 loss. SPC Tamaraw has. K-Shine Granville has 5 wins and 1 loss. SPC Tamaraw has 3 wins, 2 loss. Meanwhile, Ares has 4 wins, 1 loss. 2 loss, oh. 4 wins, 2 loss. Clone Bites has 6 loss. And Sabon Station has 1 win, 5 loss. CRBC has 6 loss. Aris, oo. Grabing depensa pinakita ni Roa, but hindi pa rin ma-check na si Baloa. Almost lost the ball. Nakuha ni Dikere. To Arnoco. No good. Big rebound by Baloa. Grabe. Ganda ng hustle play ni Baloa talaga. Grabe gamitan. Not giving up on the play. Gamitan ning baluwa nga manghud Ashraf ba no? Kugihan kay koy mo palak mo rin Arnoco. Ay di na gid nila masyat oh. Baloa. Sa labas. Kay Dikere. Short. Matay kanina rin Manoy. tinira si Grabe. Oh. Wow, no call doon. No. Wa pa ginasat ni Bichos. Mid-range king. Good. In and out. Grabe. Wala sa kondisyon si Dikiri koy kapila na tinira short yun. Agay. Right, okay. Watch out tayo sa ating mga second motion. Pero tropa yan sila. Si Balua at si Katakutan. Grabe ka ng kuhan kay sila koy. Pero pisikalan din sila, no? Oo. Walang ano pa rin. Manoy. Kahit tropa yung mga yan, pero sa laro, pisikalan pa rin yan. Pagawas si Bulantoy. Fast sulod si Abdi.
Shoutout watching from Dubai sa Kuragi ng Palao Vlog. Christopher, shoutout Dol. Algie de la Cruz. Kagwapo sa fake, oy. 4-1 and 4-2. 4-1 Bajams. 4-2 Ares. Chris Tusoy, shoutout Loyloy Iglupas. Shoutout Loyloy Iglupas. Shoutout Jude Largo. So guys, don't forget to share our live stream. Maraming salamat. Dechos to Roa to Manoy. Ala, kagwapo sa Roa na. Ala, gipadihan, oy. Pero grabe si Balua. Balua. Balua ba yun? Oh, what a bad pass by Roa. Miscommunication. Pulihan si Roa ni Monticalvo, number 13. Tara, Balua, guarded by Abdi. Balua, number 7. Uy, wapuwas up. Uy, hay! Lagi biyaan. Lalala. Wala ra. Buang. Bang. Well, I think he should be fine. Wala na salo ba? I think he should be fine though. Kaya ang una na hulog saya is iyang abaga. So that was a dangerous fall. Grabe, no? Good thing that Dichos is all right. Buti na lang ang una na hulog is iyang abaga, not his head. Well, that was clearly unintentional though on the Yes, carry. yes. Wala totoo apod noon. Shout out. Shout out Leister Tusoy. Shout out Christopher. Shout out Nes Fruta. Ayos ay Nes Fruta. Ala ka! Grabe, kadaghan na kayo nakakuha charge si Kuhan Bay. Magaling tong si Balua talaga. Grabe, kaduhaan gid throughout. Offensive. May kayo mo kuha charge. I-practice gini niya, bay. Oh, iyang ginabantay ba? Nga nakainit na bitaw. Oh, kamao gini si Balua Sa po. sugod palandaan, sa rebound palandaan. Na-feel na ni Balua nga murag na something heated ba? Oh, oh. Took advantage of that. Yes. Counted. Tinuod ko kani mo gud sa basketball, mind games gyud ni. Makita kani mo video pikon ka, pildi gyud ka. Mo na nga si Laan mo ning jumps kay mapikon, glabaw man. Balua kuha gid niya ang advantage ba. Ang problema sa jumps, ug mapikon sila pero labaw gyapon sila. Mo po na. Bang. Stolen. 1v1. Wow. Beautiful layup by Balsita. Here comes Roa. Kinaliwa. Ay, sorry, Monticalvo day. That's Monticalvo, sorry. Sorry. Balua. To Arnoco. Counted. What a nice layup by Arnoco. 66-50 in favor of Team Bajams Basketball. Ayan, ito na naman si Roa at saka si Budikere. Kere. Oh! Oy! Oy! Ay, hala. Oy! Ito naman. Alalala. Ala, traveling. Traveling violation. Basta yun magpadala ta sa kuan. But it looks like a travel to me though. Travel See? yun. Travel yun. Naglakaw gud siya bay. Naglakaw gud siya.
makita sa replay na may mga few steps na nakita ni referee. Technical, ejected yun nga matik. Wow, Roa is really heated up. Heated up talaga si Roa. Somebody count him down. Eject. Oh my goodness. Roa was really frustrated doon sa tawag ng referee. At pupuntahan siya ni Ma'am. Pupuntahan siya ni Ma'am Lalay ko. Sabi ni Lalay ko, Roa, anong nangyari? What happened to you, Dong? Okay, relax lang tayo. Sabi ni Ma'am Lalay. Roa, huwag kang mag-alala. Relax lang tayo, okay? Yeah, yun yung sabi ni Ma'am Lalay kay Roa. Di, uy! Di kere. Kuan. Basketball yun siya ko eh. No, nausahay na kuwanta. No? Nagi na nga mga times. Off nights na to. But Yeah. that's part of the game. Pero, dili po sa magdapig-dapig, ni-walk di chato po. Na ako'y nakita nga meron na yung mga few steps ba. Na mga gagmayng tikang bitaw nga nakapatawag sa referee. Oh. It's just that, I think it was because of frustration. Sagol ba? Sagol na. Na-frustrated na gid si Roa doon. Sagol na ba? Nasagol na. Na-mix na ta. Yeah. Christine May Luguban. Ha, kan ang pito ni Moref. Ha, pas arte, oy. John Michael Caliseo, shout out Coach Cubs. Tunla, PBA bitaw, wala raman na. Ha. Sa matod pa ni Miss Christine May Luguban. Sukua kay ni Ma'am Christine May. Uy, nana siya dira sa odi. Tunla ang pito rep. Grabe may pag-great judge. Pero, Koy, ani gina siya, Koy. Naagi mga panahon, off na to, ano ba, no? Lamingaw mi diri kay gi-search ni Mikoy kinsa nang sige ko. Mangyabo mo, ha? Sige, balik-balik ni comment si Christine May Luguban. Good, i-search, be. Search me. Ma'am, gwapa man ka, ma'am, ha? Hoy, be professional. Huwag natin i-take advantage sa ating mga followers. Alright, back to the ball game tayo mga kaibigan. Shout out to Miss Christine May. Regards. Arnoco for 3 points, no good. Rebound by Balsita, almost lost the ball. Nakuha ni Dikere. Dikere with the jumper. No good pa rin. Rebound by Montecalvo. Montecalvo ganit by Arnoco. Nakuha ni Conyendo. Na-stolen by Arnoco. Pumunta sa bola ni Dikere. Almost stolen. Wala! My goodness. Yung laptop natin natamaan. Oh my God. Ay, pelong ah. Isa ha? Kusog-kusog ito bagay ko sa laptop. Kira. Nabalakas si Ma'am Lalay. Kaya si mga provide check pang laptop ng SGBL. May lisan. Ma'am Lalay, it's okay. Huwag kang ma-stress, Ma'am Lalay. We got this. Ay, ka. Uy! Hoy!
Why? Uy, That was something else right there. dunk ni. Bikere for 2 points. Monticalvo, no good. Kunyan with a big rebound. Pinasa kay Manoy. Counted. Grabe, intense. Pila di score? Naku kumanday kay 257. the mid-range king. Ah! Palaka ni Manoy. Ah! Bad jumps yun siya. Uy! Ay, kagwapo sa pasa. Dikiri na po. Oh! Bikere with a nice fadeaway. Grabe, fade away ko. Fade away ko. What a pass from Romy Balsita. The legend of Santa Filomena. Valderrama, number 23. Kuyaw kay si Balsita. Nako. Pass to Monticalvo. Ryan. Nag-miss lang. Dikere. Long pass to Nies. Yes! Oh. Pinasakay si Tinoy doon. Ay! Ipasakay ang idol. Lo. Ayan, laylaw sa tagwan. Laylaw sa shout out. Shout out, Paulay, shout out. May t-shirt na bin. Ayan, muna ang fans club sa Ares. Fans club sa Ares, no? Grabe, Ares You dili. see beautiful faces dito sa Palihog na ko sa fans club sa Ares daw, Pao, may Pao. Ares daw eh. Ares ang fans club daw eh. Uy, ayan. Ay, mga Ares. May nakapink. Oh, kinsa ning nakapink sa Ares? Isa may nakaping sa Ares. Kinsa ni siya? Kinsa ning nakapink sa Ares? Isong daw, Pao. Ay! Woo! Ay! Alo, ni Tindog. Uy! Grabe, live kita ni ko. Kita kaya siya, nakapink Pero siya. talawagan ni ang bench po sa sa Badjams. Anong bench? Sa Badjams. Free throw pa bitaw na. Talawang bench sa Badjams. Bench sa Bajams. Bench sa Bajams. Ay na lang, kay katulad na. Para, grabe. Yan na, uy! Dikere. Arnoco. What a pass! Bang! Arnoco. Kalabay For 2 points. Kalabay. Grabe ka igang sa court. Eh! Here comes Tinoy. Paterno, binalik kay Monticalvo. No good. Monticalvo, put back, counted. Nine, 8. 3, Oh. 2. Sabi, okay. Oh, Bajams. Atong tanawon ang mga Badjams bench, no? Mga suporta sa Badjams. Oh, tanawa. Uy. Uy, Bajams. Uy, grabe ning Badjams. Oh, full court talaga. Pagka... Wow. Wala to, araw. Ang mga Bajams. Wala naro. Pakizoom pa. I-zoom ning naka-guess, be. Kitsa ni siya. Grabe, Bajams. Hindi na, mau. Kilid kamay. Kilid pa. Team Bajams, mga... Kato naka-guess. Grabe. Balik, be. You're going the wrong way, man. Kana, sige, parahin. Yara, grabe si Team Mandang. Oh. Bajams. Grabe, mo din ang kusog kaning Badjams. Mo din nilang fans, grabe ay. Grabe di ay pod. Di palupik Team Bajams. Kuyaw kaayo. Hasta Team Ares. Ay. Ay nako.
Di na tamo shout out koy. Kanto ng shoutout. Ay may mga t-shirt. Namoy na nga bilin ng mga t-shirt, eh! Shoutout kong Gremel Arsenal, thank you. Pa-shoutout Jason Padayhag, birthday niya. Uy, happy birthday Jason Padayhag. Sir Christopher, mayang gabi eh. Kinsa ka na si Christopher? no? Joshua Manhondanen. Darren Andego Dano. Shoutout kong Jimmer Arsenal, thank you. Jill Gain Abduhan Enriga. Grabe. Let's go, Bajams, go, Manoy, baby. Ah, Maodi ay ang grabe ang dula sa Bajam Sug Aris kay naay mga cheerer nga di basta-basta po. Siyempre. The mid-range king, pass to Dikiri. Shot na gini. Short yun koy. Murag kalima na ng Dikiri, short yun. Like, you know? Roa, gidul ito eh. Kagrabe. Roa, napakagaling. Fourth na fourth. Pasa, di ba? Express to. Koy. Huwag mo sa'yo, wala kay call. Uy, uy. Uy, uy. Ay. Sabi ni Roa, unsa man. Saman. Let it go, Roa. Sige lang, let it go. Let it go. Pasag din lang to. Let it go. Sabi ni referee, wag hahawak kasi. Ah, okay. Noted. Ano to ba? Wala sige, ano lang. Okay, giba. Aban, uy! Foul. Yun. Foul na sangit. Foul talaga yun. Sabi ni Jerome, yes, mag-admit tayo panagsa. Pero koy, Huwag tayong pakita na galit tayo palagi. Yan. Pero makita na to ang composure sa veteran koy Jerome Paterno. Kalma. Let the game speaks. Bulantoy! Oy, rebound! Balsita. Tunyes. Yes. Gi-jumps. Oy, wala. To Arnoco. Ala! Arnoco. 4-3. Grabe, Arnoco ba 66. Dusi na lang, koy. 8 minutes pa, no? Yes. Jerome, their MVP. Their go-to guy. Lato Detsos. Grabe ka maanoy ni Bulantoy. Grabe, gid siya. Sardual, gid siya. Simple ra kay nga basketball. Ay, si CJ Mirasol man dahil ni sigig siya. Player na nato sa kuan sa una. Point guard, pinakagahi na sa Kanaway. Oo. Shout out, Sir Christopher. Shout Idula out. mo sa Battle of Vloggers. Si CJ Mirasol man si dahil. Mirasol. Mingaw na ko ni mo, Si Chris. Sir Mirasol. Okay, kuan man siya sa DepEd, di ba? Teacher na siya. Champion mi ani koy, siya mong point guard koy. Wow. Idol gani si Kwan, point guard ni. CJ Mirasol. Palaaway na nga point guard po. Ba siya? Yeah. Teacher ba, teacher? Isok. Oh, mayo. St. Michael's point guard. Pag ang Ares mo bangga, way offensive, pero ang bad jumps, diritso, kanay mo pit. Kanay. Suko lang kay sa Ma'am Christine. Sukuan na kayo niya, oy. Arnoco nag-iisa. Oy! What a save! Pass to Aban! Oy, grabe Bulantoy. Aban! Grabe gid si Sardual. Gamay kayong tao, pero dawat magsakit yun. Sakit kit. Murag nagkagup. Murag nagkakuan sila ang Aris. Nabibo ang Aris. Grabe, bibo kayong Aris koy. Yun sa'yo nahitabo koy. Lagi chata na ni Mikoy ang lagi comment. Galaw ko. Oy! Grabe. May lahi ra gyud ang usa ka Jerome Paterno koy ang composure. Di na mo reklamo. Let the Kalma. game. Pero akong tanaw bitaw. Akong tanaw ba? Gikapoy na siguro na. Let the game speaks for itself. Mo na Jerome Paterno ba? Wala siya energy para mo muyaw-yaw pa. Wala na. Ang dula ray Pastorian Jerome Monte Calvo.
Pass to Monticalvo, the brother. Jayco and Ryan. Grabe ni nga brothers. Pasa kang shot. Wala. Ay, katakutan. Giatubang ang ring. Ay. Yes, katakutan with the clean up. Wala may box out ko eh. Naibaksa actually, pero nakuha niya, na-loose ball mo to. Arnoco again. Boom! Gibalusan. Kagrabe Arnoco, bay. Woo! Monticalvo looking for an open man. Pinasa kay Monticalvo to Dichos. Dichos to Jerome Paterno. Their go-to man. Dichos kanil bayaban. Ang dalawang veterano. Ay! Uy! Ay! Yun. Foul talaga yun. Anspo to ko'y kay advantage foul ba? Kung sakuhan pa. Unsportsmanlike. Unsportsmanlike foul ang tinawag ng referee. Hala ka. Kailan ko? Ako dito. Oy, may gabi ide sa mo, ma'am. Ikaw dito. Si Ma'am Christine. Salamat kay sa pagdala sa premyo sa Lugait. Katong yes, may gabi Kay numdum na ko magpalit na siya mga merch sa FCB sa una. Oo ba? Yaaman mag-ilainan Saan sila, no? Shout out sa inyo, ma'am. Sa support. Sabi gamay na lang rin kay biya ko Unom na lang. Hala, 6 points na lang. Ilabag yung posisyon. Pagkanindot. 6 minutes pa ha? 6 minutes. Arnoc. Wow! Grabe. Wow! Wow! Gi-challenge ang depensa of the much taller defender, Monticalvo. Grabe, kuhan ko kanang kumpiyansas ko galingon ba, no? Tiwala sa sarili pinakita ni Arnoco. Baita, asbiya kayong defender. Look. Yung nangyari to, gipailisin lang bula. Huh? So the question is that part of the, Bajam strategy? Di ba? Is that part of Bajam strategy, ilisin ang bula? 82, 78, upat na lang koy. Kamay Upat na lang yun. changes. Mausap ang momentum. Ito na. Sige, let's focus on the ball game na. Ha? Lala, May comes hinita sa katakutan. dula. Uy, nabuyan! Nabuyan! Oh my Nabuyan, goodness! nabuyan. Ay, ang referee! Ang Here referee! comes, Yes! Oh! Hala ka, grabe Ito ka. na, tingnan natin. May complaint siya, si Katagutan. Woo! Sabi niya, ano daw? Woo! Di ko kakita. Ares. To Aban! No Ay, good. good. Oy, rebound ni Dikeri for Dikeri two. for Bang! Oh my goodness! Halaka! Oh my goodness! Halaka! Grabe! Halaka! Nakita na ko nga nakulbaan na ang mga cheerleaders sa Bajams. Ang Bajams! Si Ma'am, sige nagtanaw sa score. Oh no! Si Ma'am, sige naglili sa score. Kay, atong i-focus ang Bajams pa. Yay! Bajams So pa. tanawa ang Sige. sa Bajams ang side, eh? Ang mga Hala Bajams ka, sa lamay pa na si sila, Ma'am. Oh my God. Pastilan. Huh. Si Rex, kalmar kayo. Uy. Ito na. Uy, naibata, nga grabe ka cute. Oh, grabe. Team Bajams. Team Bajams. Whew. Yan, shoutout kay Ma'am Lalay, Ma'am the very Lalay. beautiful Ma'am Lalay ko. Lalay ko. Yes. Tapos si Sir Michael. Allah, Kay. Sir Michael, andyan pa rin. Grabe ni. Whew. Grabe, full force ka ng Full Bajams force, ngayon. grabe. The best gining Bajams. Basta Uy. kanang support pa. Support system of Bajams. Walay makapildi ba? Support. Uy! Ditchos for Ditchos three! for three. Bang! Woo! Shouts out the crowd, Mr. Ditchos. Ditchos ba? Ditchos proving that he is a starter of the All-Star game. Grabe, good. Grabe Ditchos mo, te. is- Pamatay sunog ko eh. Yeah, pahilom din niya ang crowd. Abanto de Kere, wide open. Wow! Counted. Bay, dili man masyat ni Dikirig Tris. Dirita sa kuwan, bay. Adjust si Dikiri, bay. Adjust si Dikiri. Correct. Hala, anasig Busby, impas ang plus 6. Wala na may labot, ana. Tikan-kan plastic here comes Monticalvo. Uy! Whew! Grabe, kainit sa dula ni Gud. Naay 85. na balaka.
Sab daw, sab. Na ay nabalaka sa crowd. Si Juan Coniedo, substitution sa may kuha. Si Pahulay Jerome sa Paterno. si Jerome. Medyo breather ni Jerome. Napatay 4 minutes. Yeah, I think ilang palingon si Jerome Kajot Oo. to antay-aban. Init kay sila sa ilalong, koy. Koy, they have to be very careful, no? Kay isa kasi piyat ma-change. Katako! Grabe ang magkambal. Grabe bay. Katakutan. Ipasulod nila si Katakutan ug si Coniedo, puro mga power forward, koy. Yes. Mga gahi ni sa iligan, koy. Yes! Hesitation, nangita sa kang Balsita, the mid-range king. Be, oy, gi-drive, gi-dribble, iyan na nangita siyang spot, gipasang, diki, wow! Ay, kagrabe. Ni-adjust yun si Dikiri, Kloy. Ni-adjust si Dikiri. Wow, this is the first time I see the coach of Badjams furious talaga. Grabe, kailangan itindugan, Kloy. Yes. Woo! Ditchos. Tukunyan. Oy, what a pass! Nabuyan! Nailogan ba? Oy! Kani. Yun yung mahirap doon kasi natabunan. Same ball. Badjams, basketball. Woo! 3 minutes and 57 seconds. Naruhon tani be. Manindog mi kay... Oy! Foul daw. Ay, halak ka! Oh my Halak ka! goodness! Wow! Offensive foul ang tinawag. Offensive foul. Okay. Halak ka. Offensive. Di lang. Ay, ni Wilmer, makitaan ta, matabunan ta. Grabe. Arnoco. Oy, wala, what a pass! Yes, Edikere. Wow! Hot hands. Wow, what a sayanga sa moves! Murag kuti ba, nituyok. Grabe, pero plastar kay si Jico Montecalvo. Pasto Coniedo, 1. Nangitag kapasahan, 1. Wow, what a spin move! Wow! Labula daw. Grabe. Both teams, you know? Both teams are complaining, Koy. Yes. Both teams. Nangutana si Dikiri. Natoy, Paul? Grabe. Yes. May kamay talaga doon. May kamay Bibi, talaga. Yes. Paul, gadi ay. Nagiigo sa kamay. Pero, replay raman to. Atay, wala na shot, bay. Wala na shot. Okay. Last throw for Katakutan. Coniedo. Okay. Substitution. Aban out. Balua in. Kanikoy. 4-point ball game. 3 minutes, 25 seconds in the last and final quarter. Labaw ang team Badjams. Kabi nga dula ni. Arnoco. Patay yun. Ay, hapita. Binahagog Binahugma shot po. Once again. Ay, duhag yun ka tres ni Here comes Arnoco. Dichos. Ay! Banggik. Sayang, no? Open mang yun. Wala lang yun na shot. Substitution. Ala! Balsi, oy! Wala. Wala'y anspo, wala. Wala rep, no? Regular foul. Rockers din si Mr. Ruberi. So, musulod ni ron. Tarong maput. Balsita. Bang! Walay singaw, oy. Grabe lahig yung veterano, oy. Ito na yung sinabi ko kanina. Sulod na ang Ipapahuway si Jerome Paterno Kajot, then pasudlon balik Whew! para sa last minutes of the game. Grabe ka. Wala na, miss!
Oh, what a sorry miss. Sayang. That could have been a 2-point ball game na. The Monte Here Calvo comes- brothers are taking charge. Jaco, isolation. Uy! 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 Isolation. Pa. Katakutan. What a pass! Oh! Dichos, proving talaga nga siya talaga yung player of the game ng Team Bajams at sa starter sa All-Star game natin. Grabe. Koy, Dichos talaga, stepping up talaga when the team needs him to. awa ko ini. Sulod na sa paterno, Koy. Grabe to si Dichos. Oo, nagid ni siya. He step up talaga sa mga crucial moment. Koy, kana magong all-star, kung sa klase pa na, mo na yung mga top caliber, mga honors. Oh. Yeah, honors. Samot na kung ma-starter ka, meaning naka sa top 5 bay. Yes. So si Ditchos among sa top 5 players sa liga na Correct. to. Kagrabe, Ditchos bay. Yes. You have to appreciate him as well as a not only as a player but also in his personality, di ba? Grabe ka humble, grabe ka down to earth na tao. Tinod. Ako honestly, wala ko kailaning Ditchos kaya sa una sa pagnapa ko team, Correct. wala ko kasabay pa ni. Pero Bisan pag mutanaw ka niya, kung wala siya mag-jersey bitaw, Oh. di ka siya player eh. Grabe sa koy. Grabe sa koy. To be honest lang, kung wala ka kita sa dula, no, to be honest lang. Hindi siya matagog player ba? I mean, hindi ka siya, unlike tinawan mo silang, Oh, silang Monte Calvo, silang Gino Paterno, di ba? Player king mga barog ba? Muna ba, humility pa pero Humility, ang yes, dula correct. mo yung Humbleness talaga. Okay, mo gali. Napakabait na player at saka napakagaling talaga. And ito, Bajams need him the most in this times of moment. Kay crucial kay Dula. And Hilong yes, he delivered. Hilong sa takoy kay mo pritro na. Yes. There you have it. Okay. 2 minutes and 35 seconds remaining sa atong fourth quarter. Grabe ba, jumps? Pero hindi pa, mataas pa yung oras. Layo pa, 2 Marami minutes pa 30. mangyayari. Arnoco, Arnoco. Lead back to 6 points. Grabe. 6 points ba? Dikere. Dekere. Arnoco. Way downtown! Oh my... Mr. Arnoco! Ano ba ni... Uy! Galing sa Pika side of the city for 3 points. Stepping up for his team as well. Jico! Wala! Hala, Oh wala. my goodness! Oh my... Dikere! Tumira. Bam! Woo! We have a ball game! We have a ball game, mga kaibigan. Oh my... Grabe! Gilumsan ang Bajams ug 2 ka 3 points. Grabe! Back-to-back 3 points of Arnoco Oh and my Dikere GBL. on that play. It's game time! It's definitely game time, mga ka-GBL. What a ball game! Grabe! Meanwhile, there was a complaint on Monte Calvo's layup. Sabi nila, ba't walang call yun? Grabe, oy, nalipong ko, koy. Uy! Ang aka! Pero as you can see, look at Bajams. As you can see, take a look at Bajams. Grabe. Take a look at Bajams. Napakakalma pa rin. Kalma na kalma pa rin ang team Bajams. Take a look at them. Woo! See? That's how dangerous they are. Kagrabe nga dula ni... Still Uy! very dangerous team Bajams. No more timeout ba, Jams? Ares, napay isa. Kuy, grabe no. Dikdikan kayo ang kwan po na sa atong MVP sa season. Grabe na yun kayo ni. Panana po ni si Busby, ang mga nakasugal, tabla. Wala na may labot anang sugal, kay wala may ana. Inyo na na. Here Dichos. comes Dichos. Detchos pass to Katakutan. Katakutan. To Detchos! Oh my goodness! Bang! Dichos fires back. Grabe yun! Ay! Dichos fires back at Ares. Detchos yun siya! Yes, stepping up talaga in times that he needs talaga. Grabe, bago bagay na ito na sa gingon nga. Woo! Grabe man eh. Ay! Ala, Arnoco. Pass to Balsita. Dili na mo tres si Balsita. Mid-range na. O, lagi pasa. To Balua. To Dikiri. Step back! Wala! Lock.
naigo ang ring. Bay, may gani. Walang tawagin sa referee. Oo. Ay! Wait, wait, wait. Yun. Ito na. Okay? Okay? Yan. So, gagamitin ng Team Ares yung challenge nila. Challenge na sa 3-point line. Yes. Wala may desisyon ng tabo. Good call, yes. So, wala'y decision. Wala man, ang desisyon na tawag, wala sa itsa. So, dili po ni ma-challenge ang itsa. Okay? Shot clock violation ang tawag. Yes. Kung na-foul to, pwede siya ma-challenge niya. Wala may tawag. Yes, good call. Ayan. Good call, Coach Kabili, for that good point. Yes. Napay timeout isa. Fair enough. So, walay challenge na itabo. Kaya walay tawag sa itsa. Yes. Meanwhile, blocking foul si Balua. Grabe. Mainit talaga ang labanan. 4 points. Ala! Dikiri! Ala! Hapit na sad! May gali! Big a wild one. Katawag si Mr. Will. Wild. Laliso. Saba lang yung jumps, kalbaan na. Natural, unsa na lang kadiha. Tarong nga sana imong personalan naman itong mga comment section, oy. Nagpersonalan na itong comment section. Grabe. Bibo kayo comment section. Here comes Balua. Balua! Oy! +6 ka. Hala! Stolen. Arnoko. No Ay. good. Uy! Arnoko! Wala yun! Arnoko gyapon! Ay, nagpundo sa sulod. Woo! Bad jumps! Go bad jumps! Ang mga plus ko. Kuya, ang plus ko.
Ang plus ko. Ang plus ko eh. Tabang. Ala! Ang plus ay! Go, bad. Go, bad. Grabe, Timba Jams still able to prevail in that very close fight. Showing dominance talaga. Shota! Ay! Patay! Patay ang mga anak. Ay! Congratulations, Timba Jams. Pilay, impas ang plus 6. Uy, 98-91. Ano sa'yo score? Oh, grabe mo itong score eh. Napakagandang laban, mga ka-GBL. Beautiful ball game talaga, pinakita ng Timba Jams. Prevailing in that very close fight. Grabe, meanwhile, Team Ares pa rin, pinakita nila ang kanilang spirit of competency. Lumalaban pa rin sila kahit alam nilang powerhouse to Timba Jams. What a great game. So ngayon, we are waiting kung sino na naman ang ating matawag na best player of the game sa napaka-crucial na game na yon. Grabe. While waiting sa itong player of the game, manawag tayo mga players sa Arnoco, ay sa ano, sa Ares, si Arnoco, itong tawagon. Arnoco, alisa boss. I have some few questions para sa Mohamed. Grabe Arnoco. Bay, congratulations pa rin. Gwapo kayong ipakita alula yung mga 3 points na sa panahon nga kinanglan kay sa Team Ares bay. Unsa man, part ba yung kato sa imong strategy? Since wala yung uban-kauban, unsa man, kato yung mga 3 points kanina ba? Part ba kato sa imong strategy para makaapas sa Team Jams? Dapat na ito madunggan. Medyo ulaw siya, pero dapat manat no? Dapat ito madunggan ang side sa Team Ares. Di ba? So, man, kumusta man yung strategy ato, katong sa mga gameplays, yung mga 3 points, part, budget ka ito, mao, budget ito ang instructions kay kingon sa imong coach, sa imong baton. Ingod sa coach, itsa lang ako, itsa, aman sa masyat, moto na, one shot, So, mo to na, nabuhayan may kadyo dato. nabuhayan gid mo kadyo, tinuod gina siya, kay nagsunod-sunod din yung 3 points, gisundan pa yung 3 points ni Kerry, pero sayang men, you still guys fell short pa rin, pero congratulations pa rin, ano ko ha? Good game pa rin. Gwapo kayang ipakita ni Arnoco ato. So karon. Waiting tayo. Hello, Iliganons! As we enjoy the game, let's remember to play fair, respect one another, and have fun. Daog or pildi, basketball is about teamwork, discipline, and sportsmanship. So good luck to everyone. Kini inyong Mayor, Freddy Xiao, ang pirmi nga masaligan, masadigan, o masangpit sa tanan. Our Padayon, League Bearer, Ascenso Mayor Freddy Xiao, Iligan. Padayon Ascenso Iliganon, and of course our co-League Bearer, Vice Mayor Wek Uy, together with our Councilor Derek Xiao and Councilor King Belmonte.
Big shout out sa inyo. And of course, shout out sa ato ang Ako nagpasalamat merchandise sa partner which is si GBL 4G Sports organizers Active. ug sa tanan nga nagpaluyo ani nga torneo. Sa mga atleta, padayon ang sportsmanship ug panaghiusa sa matag dula. Daghang salamat ug together we can do. Kanina, tinood lang. Pero parang nabuhayan ang mga crowd natin ah. Ayan, shoutout kay ano, beautiful Miss Rachel Sandoy. Sayang kayo mga syakit ni Miss Rachel Sandoy, pero pili ka pa yung team. Pero it's okay. It was still, bisag pili, pero it was still a... Yeah. Ladies and gentlemen, ka-GBL, for our best player of the game for the game of Team Bajams versus Teams Ares Iligan XD WonderTech. We have Mr. Dichos, 20 points and 8 rebounds. Grabe, si Sir Dichos na naman. Dichos na naman ang player of the game. Grabe, idol. Congrats. Congrats, bay. Without a doubt, ikaw ang best player of the game. So, kitagaan na ka nag-t-shirt kay marang nahurot na ni mo yung kalo. Picture ta. Ayan, Dichos, grabe. When the time nga kinanglan juga si mong team nga mo step up, ni step up juga ben and you never failed. Unsa man yung maingon yung performance ato? Among lisod yung sa mong teamwork first, pero ang nakadugay, murag na nakuhan ko ba, kanang na-adjust na mo ba? Then, nabuinasan po trace. Crucial kayo kung trace. Mga to. Well, ako, dili ko mga ginabuhinas to siya kay you've been doing that all those times. You've been there talaga. So, makayan ko ba dito siya buhinas. So, katong na-upsan na mo, nagtabla na ang ball game, unsa may adjustment nga yung gibuhat ato? First, cool ba kayo kay dako ko miglabaw, 20 points. Upsan mi. Gabi ka buhinas sa mga idol, Arnuco. Shout out Arnuco. Gabi yun. Buhinas kayo. Pero, napabilin dyan ang teamwork sa kinalasan. Kaya kuha may sinabot, pero teamwork is the best yun. Eh, nakita po na ako nga, although crucial na kayong dula, pag time out ninyo sa inyo ang last time out, kalma rin po kayo mo, Ben. Grabe, relax sa kayo, murag wala kayo mong sa pressure. Inana ba dyan ka ang inyong branding as Bajams Basketball? Yes, inig, kuha lang may practice, kay lisod yan may practice, kay kanang time bang trabaho. Pero paningamutan mo, magka-practice may kay wala may timple ato. Of course, Dichos, ikaw ang starting five bukas sa All-Stars without a doubt, and of course, you really deserve it. So karon, basi na gusto i-shoutout, mga inspirasyon sa mga kinabuhi, pwede na mo shoutout karon. Shoutout na ko kong family dia, Dichos family, sa kong papa, sa kong mama, sa kong manghod, sa kong kuya, o sa kong beloved nga supportive girlfriend na si Shireen Robles. Thank you kayo. O sa Team Bajams, Dam, salamat yan ni Dam. Sir, salamat kay Sir. O sa kong coach, Minaw, yapon sa coach. Thank you. Yan, thank you, Kaibay. Congratulations once again. Ikaw ang best player of the game. Ladies and gentlemen, give it up for Mr. Dichos! Grabe! Okay, guys. So, that's it for our games for today. Thank you so much, mga GBL. And this has been Mikoy 2.0 time. What ang istorya? Hello, Iliganons! As we enjoy the game, let's remember to play fair, respect one another, and have fun. Daog or pildi, basketball is about teamwork, discipline, and sportsmanship. So good luck to everyone. Kini inyong Mayor, Freddy Xiao, ang pirmi nga masaligan, masadigan, o masangpit sa tanan. Padayon, Asenso, Iliganon.